Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, kurubatan gaul sareng guru ajunan sesangat abdina amul ja'aki. Secara khusus ajunan sumulja Hadrata Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Nasiruddin. Seampun aparing pansapanapan ilmu dak kaula ajunan. Sesangat abdina amul jaaki, abdina ta'zimi. Ben semoga sateja seampuni pada Pak tetia ilmu sebisa ia malaki. Tak kalep ajunan sumulja Hadrata Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Mukhabir juga sangat abdina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji Sahrul, ajunan semulja Kiai Haji Ali Mustaqim, terjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Mutassir, bentak kalib ajunan semulja Kiai Haji Mu'idi. Bendek seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu asma ajunan karena beten kau letak uning dek asmaipon. Tapi dek keseteja tanpa terkecuali meskipun beten kau letak nyebut tak ngurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta perabot-perabot tisaipon. Ben seteja panitia penyelenggara seteja zuriyah dari puju serem iku. Pujuk serem iki. Alhamdulillah kaula sareng ajunan malam semangkin sareng Allah takdir alengki apolong ikak dinto tempat. Selain niat ibadah da Allah ben ittiba li Rasulillah, kaula sareng ajunan malam semangkin kek nyeleke ka orang separatu ka Allah. Pasera kak dinto pujuk serem. Me bangki jak peratu ke Allah teti pujuk ni kah? Karena mun lo peratu ke Allah lo teti pujuk orang teti jerengkong iki. Mangkana pah ianya mai pujuk, napa pujuk ni? Ke kita sopula toju. Kan seni kering lambe ni. Arapa mi ianya mai pujuk, kita sopula toju. Arapa mi ianya mai beliceng, mari beli ipa cece. Arapa mi inya may raceng mun yang kuy ngaras mununceng mi inya may landu aklan sumunundu mi inya may jerengkong kadang ngajerengga kadang ngajerukong mi inya may tongket kadang tongtong kadang teket. Apa kakile kalaban raja pengarap Apollo ngakaula ajunan dek ka orang separatu ka Allah seanya mapujuk serem melemangken manter kaula ajunan ia ajunan Allah subhanahu wa ta'ala eki babi pujuk serem dek ka swarga. Mangkana tandana orang neka eka leburi bi Allah manusia neka atenah pah lebur mailul qulub ilaihim atene ka pah seneng kapi. Mangken ajunan kapi rabu hadir kak kantoh ucau pancendengan benikeng tak lesu banyak kelakuan ditinggal lagi banyak kesibukan etorot compok sengkak pakun berangkat keng untuk hadir kam tuan rumah na mangken cak tuan rumah na seta ampun apa napa kula ajunan mi pakun rabu saking dari estona ateh dek orang seperti ke Allah cak kula ben sampean ke baya cara tur kadang ngunceng tibi kata tang keharam beni emang sentar anak
Mun tanya kok ke beliau tade ke pasar conge kok. Sementara mangken tuan rumah gak dintu ampun sedeh keng kuliban sampean nyempataki nunjuk aki pujuk ni kaparatu ka Allah menter sampai ke akhirat kaula sareng ajunan eka polo ngebi pujuk amin Allahumma salatullah salamullah dawam kiaiku pada dimin ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakar daka pangiran ngakungi nabi angkati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarep syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan ngulati adat Gusti Pangeran amin deh itu aki jangan terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad. Detik kaula ajunan kesempatan malam mangken alengki apolong eka dinto mak masemak kau reng separatu ka Allah keng kelaben pangarep kaula panjenengan manter apolong ngabeni karo itunya bisaos semak kapuju sampai ke akhirat manter eki amin. Apa sebab Allah sadabu holil yasin keng made patok orang mun norok buntek lalam pana puju etorok kelaben iman maka ia khairat budian orang kak dinto bekal pangampong ke swarga na puju beni masuk swarga keng marga amalatibi keng ngampong dek kapu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum
biiman. Orang-orang seiman ke Allah akan dipujuk serem. Wattaba'athum dzurriyyatuhum pas etorok buntek bi nak potona lambak pujuk ngaji nak potona ngaji lambak pujuk asodako nak potona asodako lambak pujuk atarakat gula ben sampian neku HP. Ijak lakarlah zaman lain tadi. Zaman lain mun lambak ni kami tak bagus seorang. Ijak lakar in mainan tak ada, TV tak ada lambak. Seandik paring kalau Pak Kelebun ni kak bernana karo dua hitam putih tok. Ni kapan dia petek le setengah jam gambar kero akina tak kuat. Engkin abang ki. Mun tero berna engkin beri kaca biru kapan kaca biru nai pasang alhamdulillah makin lagi kina biru kapi dulu. Ada in mainan lambak kak TV tak ni karo kan situng HP tak ada in mainan apa cek karo daun gedang tang kibuk sek papane sebab ke genteng beri abu beri aing cek kro ceken lah saari wal jualan ni. Pesena daun ribang. Laki bede-budi na masjid apolong pada laki ngapa saya kemain abu tompo sekot nung gunungan pan sekot nung gunungan pahi kemeco konjong dah karoni ke lambak in mainan tada lambak keng lambak ni kemagi ngak ni kemun bejana adan tada dengan dengki Allahu akbar Allahu akbar pah bedakan deh ambu colok je tapok dia cangring tua. Jawab Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Orang mun nyampit sana ke ketika adzan diberi saya buka bagusan esapora saya buka cubaan. Allahu akbar Allahu akbar. Nyampit boleh Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Alhamdulillah mangkene kan tu pakun nyampit mun bada adzan alhamdulillah. Allahu akbar Allah la asar kita ngarek leek Eki sekelangkong Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah akan dia pujuk serem wattaba'athum dzurriyyatuhum pas nak potona norok bunte lamba pujuk nikah sopu pokok lempak la jaga alhamdulillah ikan tokol telok la jaga makani sape lamba pujuk nikah pun malam atahajud alhamdulillah kula ban sampian iya sak ngampolo ber engki napa engki mangkana mun Kanjeng Nabi ni kayak ada buah ki hatta tawaramat qadamah sampai sokoh kota beastete na Gusti Kanjeng Nabi sampai berebi saat salat. Rajina saanya mas Sayyidatuna Aisyah ni ke sampai tampuruan. Ya Rasulullah, panjenengan ni jamin masuk surga. Panjenengan ni ketusan esapora. Ya pah teu jeung aja apa jeung tengah malam tak buambu. Jawab pernah Kanjeng Nabi, "Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura ya Umairah?" Engkau je apa jeung justru keng asyukur ke Allah, kulat engkau le jamin surga. Makanya Siti Aisyah ni kebek semua manja. Karena lakar paling mudah. Kanjeng Nabi mun apa jeung mancung paha gentang ya dengan Siti Aisyah. Kan Kanjeng Nabi tak terganggu punten ngalle apa kuna bojong gentang ya ada ngalle apa kuna bojong. Kayak mun tepak ke Khalil Yasin kak. Da tengah pengajian koltung malam apa jeung Aisyah pah ni bini gentang ya dak rukung langsung ngasujud ke babay. Sagela ni kayak yang kita tahu kakek. Apa dimin pujuk nikah mun kita sopu lah jaga alhamdulillah kantong mun sebagian nik bin in pasti kita sopu ni kalang ngiding tanggi bu salatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ngiding tak ngiding bu ya basyiral huda ya Rasulullah salatu wassalamu alaihi munik binik ni ke pelang ngiding tak ngiding bu pas ke depor apa cak gelam buaki bu
Sampai mun ngiding selaki ni kejagai. Kulo sering ngobrol iman keman pengajian. Terus kadang embuk ni kemun ngiding, pas ngiding ke tibi, selaki pas toro. Tak jagai buk, mari tak dua kali yang tak ngiding. Orang santak buk. Mun nyekir yang laki kan pelupu pelana lakukan seharian. Pak aja kentat so kono dek ibu. So kono mereka kentat mun pakun tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak. Seram. Kayak ki kopi siapa ngajak seram. Kata Pak Kareng ngapa dindak di saya kok. Untung tak bini dindak kok. Cek dengan nyekireng laki pak karo sarung saya kurdut. Kak, jaga kak. Ya jaga engko. Jaga panjang kejiban ya sholat pah minta asilat hari ini. Lambak pujuk nikah ngaji kaula ajunan harus ngaji. Lambak pujuk as-sadaqah kaula panjenengan as-sadaqah. Maka mun sateja langkona pujuk etoro bi imanin kelaban iman napa cancin Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum bi Allah nak foto na panuro pangampong ka swargana pujuk ka kencerna pujuk pa Allah ada bu wa ma alatnahum min amalihim min syai keng kencernah pujuk serem make yampongin nak foto nasanya banyak make didik tak kurang sama sekali mangkana gula ben sampean mangkin along polong antoni mi cek parlo ne cek biaya banyak cek dengan lesoh beni urusan biaya banyak beni urusan lesoh keng arpan kau leben panjenengan raja mun laki itunya lah mulai kek nyelekek ke pujuk maka kemudian bakal bisa ngempong swargana pujuk mentertep ayat sikit puru eja buaki sareng Allah amin Allahumma. Lekula ben sampean ni kemungkinan masuk surga ben amal tibi tak bisa ka engki. Pejeng napa saiki bagi surga. Cek pejeng aku leben sampean pada ben wat suwat. Cek dengan apa pejeng pukul ni nunggu sponsor mun tak sponsor bah tak pejeng. Kapan sponsor kercuk ngalak tuli ngalak uduk saja dai kalak pah yang par ya deng TV. Ori ngedub berek cek kedub dajeng ki. Allah kapan apa pejeng kita beng absaab. Lah makanya kata ulama nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasir si bisa nolongin kaula panjenengan. Saya pertama orang kak dinto bekal selamat tolongin sareng orang saya paling mulja pasir baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makin banyak maca selawat. Kula ben sampeyan ni kemaki raja atu sebudian keng mun ahli maca selawat ke Kanjeng Nabi, insyaallah kaula panjenengan bekal tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma solawat ni kemun ahli ibadah cakap salah ya akhirat tolong ibi Kanjeng Nabi etunya pegempang orang mun ahli maca solawat kebutuhan napa saus bi Allah bekali pegempang ongguan makana bade dalam kitab An-Nubdah nek cebuaki sagak dintoh idza kunta fi amrin wadi alto mi nem mesti cek kene ngemik saya kuan pae ngak sing negu napa seniku eset peset wi ingat cak gelak buk idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Mun sampian nikah sompek sampian ruwet reng robetal mun sampian banyak musibah alah ko tak lem hasil coba mangkin nikah banyak ngaturaki sholawat dek Gusti Kanjeng Nabi insyaallah pegempang urusna sampian amin Allahumma la kunci dari semua permasalahan itu sholawat miskin serat sholawat musibah banyak solawat andi bini kikir tok lah jalan ben macam ki solawat boy mau si bini ngucap kaki apa pantai kurang ajar lepas mancing salatullah salamullah insyaallah maki coba bikin ngalto mari ini mungkin ibu ngaking ki macam ki sing pesepek asa insyaallah keleban barokah solawat ambu amin Allahumma ya tak kira bah tege cak ambu napak ke ngoleh ngorangi cek lakar las di pabring reng bini ni kelakar bi Allah takdir banyak debu dari reng laki anapa rumah tangga ni kemak le stabil selaki didik debu sebini banyak debu akhir apa sai mun pah didik debu kapi sepe ngak kuburan ya mun pah banyak debu kapi maki TV tak peratu nangkin pate
Tapi akhirnya pas stabil sebini banyak kanteh selangkek punten. Dengan laki ini kebanyak mikir, ada bu sekecek mikir aroko, ada bu sekecek mikir nundu. Makanya compok gulamun katamu yang senengan katamu bini. Mun tamu laki ini kepulan debu na didi akan teh sekecek nundu cece ni pat ada iki. Terkadang benih karo cece apa ngoc aduh rokok cecer tat lah tumpes ben rokok bareng di kudu niki. Keng mun tamu bini punten buk tamu ya kalemah ibni cecen sapereng mulai datang sampai mulai haram tak luang sekali. Cek tambu sekali saya akan duk bro ke timur ke laut ke dojo. Mulai tak nemu saya ke kanduk makin mantuna tibi pahe ke kanduk. Nje engko le saya mantu nomor 2 di ku tepak. Cek mantu bedepak tepak nah. Mi tak tepak katoro motoran saya ku anda mantune. Arep pemilok tepak buk mare lek kiding kita mantu nomor 2 aja selamun tedung cek kol sanga mun ngakan melak. Ya celah aman tu nak kena ngudi ya biasa tujuan ngakan tujuan teh. Mun sampean troman tu tak tujuan ngakan tak tujuan teh dong cak aman tu nak kena ngudeh, aman tu nak kena umur sanggang polo belum polo 4 deh. Insyaallah Senin ke mantu Selasa matengki. Jadi tak luang bagi bini jajan tak luang. Jadi lah harus sengaja. Keng cuman Imam Ghazali ini kepada bu senikah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah. Artinya orang bini makin banyak debu ni ke justru tetilan-tilan kesayan ke selaki. Cek kajian ni saya ambil buknya. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar kali sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali. Maksudnya lambak ni kebanyak orang yang kak tetipuju, yang kak tetiwali bi Allah. Benih keng mereka terangkat, benih keng banyak ngaji, benih keng banyak sedekah. Keng si bini kikir tok selaki dengan neng taala ben. Selaki bah yang kak tetiwali. Malah neng kitab ni kesampai beda macan tunduk kering laki. Alasna sama citung. Selaki ni ke andi bini ni kikir tok selaki sabar taala ben. Selaki ni ke yang kak tetiwali bi Allah. Mangkana sampian kak mun andi bini celeper man paeman kak. Pola keng wali ya sampian. Ayo gila ongkut. Ya, paling je kaje pola teti wali murid dah. Nanti Rabbi Allah selamat amin Allahumma. Okay, biasa. Sayyidina Umar pekering bini ni kata alaban kak. Sayyidina Umar ni ke orang paling keren. Sayyidina Umar ni kenapa boleh keng manusia kenapa boleh orang kafir. Setan ni kata kok Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira jalan isitung jalan, mun jalan ni ke Sidina Umar lebet. Setan dari barat, Sidina Umar dari timur. Setan si buruh pang daja kana beda Umar. Mangkana mun telu kiai kan labeng tulis Umar Al Faruq. Kasaja pun ulama makle setan tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al Faruq. Letak iganggu setan. Mun sampean tak percaya, nguti beku leku obe. Kapan anang lahir tulis dari nah Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi abs apeto anang ya. Sayyidina Umar ni ko paling kereng-kereng, setan tako. Kanjing Nabi hijrah ka Yasrib ke Madinah, sing malem tek ngitek. Kanjing Nabi ni ketek ngitek tako pang kireng kafir. Sayyidina Umar kelegu na mirang kafir kan kanjing Nabi hijrah ke Madinah. Bila malem tak sak-kasak tako itu mureng kafir. Akhirnya Sayyidina Umar ni ko bahjang ngonceng reng kafir. Reng kafir pah jonceng isabak kakak bekapi kapan apolong pah pidato Sayyidina Umar. Ya maksarul Quraisy, wahai orang-orang kafir. Jadi ngaki, areh Umar bin Khattab reh leku hijrah dari Mekah ke Madinah nur aku setekan kanjeng Nabi. Sapa setero cetekan ngaltok dari batenah. Sapa seandi cita-cita bini na titi janda, ben sapa seandi pengarpan anak titi jatem. Amba Umar berempa abai, edim ma abai. Reng kafir jahiliyah maki putu mikir iki. Anu napa ngambek penyakit dia. Ila pedang penyakit mun nyambek nih kak. Cek Sayyidina Umar nih mun kedung muka pedang nih kecetak mun sepolo ngalto. Mun guleban sampean kan karo cetak gereng mun sini. Sayyidina Umar nih mun muka pedang nih kata abeli pole pedang kecuali bedederan. Lekar paling gawat. Napa boleh keng karo malaikat setan. Malaikat ipat aku bi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih kesedo. Sampun sedo pas Sayyidina Utsman mimpi peh tanya aki bi Sayyidina Utsman. Umar sampean lambek bagi setan ipat aku itu. Nyedek ada ilmu kubur malaikat. Pah nyampe Sayyidina Umar, ya apa cak bagi malaikat takok kang koe. Pah cerita Sayyidina Umar, kok pan mati je bahayan tadi bi malaikat mungkar nakir. Pah tanya malaikat, ya Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran nakake? Abi Sayyidina Umar, wa mar rabbukuma? Mun kaki kedua je siapa pangeran dai ko? Pah cengeng malaikat deh. Meda iya dia. Ini benian nyorot malaikat cepon pah matur ke Allah. Ya Allah, beda makhluk kesampian anyar mate nyaman Umar bin Khattab, bi kule tanya aki salat aja, wab kule tanya aki kia.
Pai tanya aki pangeran kula saya. Jawab apa bi kakek malaikat? Tak jawab tugas kula kan tanya ke kuburan. Siapa pangeran kakek? Ajunan Allah. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Bentar boleh malaikat. Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Jawab sareng Sidina Umar. Wa mar rabbukuma? Mun kakek kedua aja siapa pangeran? Pai jawab bi malaikat, Allah pangeran kaula. Iya pada cek tanyaan. Ini keng bocoran ke sampean, bocoran ki. Jadi mun sampean ku dekuk setem banyak debu sampean. Dan itu Sidina Umar koi. Mar rabbuka wa mar rabbukuma? Mun tak percat ki. Sidina Umar yang kata Kanjeng Nabi yang ki mun kula ben sampean jak macam. Oh tapi paling gampang ngapalaki bae Kak, ngapalaki. Tak repot ki. Pertanyaan di kuburan ni kemenem pun ulama. Man rabbukah wa man nabiyukah wa ma imamukah wa ma qiblatukah wa ma dinukah wa ma ikhwanukah. Paserah pangeran sampian, nabi sampian, imam sampian, Ka'bah sampian, agama sampian, treta sampian. Lah ngapa lagi bagi makin tawat ruwet. Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad nabi kaulah, Quran imam kaulah, Ka'bah kiblat kaulah, Islam agama kaulah, Islam laki Islam bini tretan kaulah. Mun la apal makin mati tak napa sampian. Nyaman mun tanya aki malaikat, "Man rabbukah?" Apalkan apal. Mun tak pal ki sampian. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Makila sampean mangken apal keng mun amal bagus tak becek sampean tak kira bisa jawab. Keng bagi sampean mangken tak oning keng mun amal bagus sebanyak sampean bekal selamat bisa jawab. Allahumma. Jadi jawab ni kebeni masalah ngapalaki tak apal tapi amal bagus. Orang masuk ke kuburan ni kata ipele pulan kiai, pulan surbanan, pulan ampu ceramah dek pitenah. Cek kudu keng karo tukang ceramah. Mun mangken ni kata ning torai Kak. Bagus napanten merga surbanan. Ada lo bisa Kak. Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi ketika sedep epekol sareng orang kampah seraan semikol Abi Dardin Al-Ghifari senomor 2 Rakanah senomor 3 Sayyidina Hasan senomor 4 Sayyidina Husain Sayyidina Ali Abi Dardin Al-Ghifari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain semikol Sayyidatuna Fatimah ketika wafat sabak ke kuburan sebelum sabak ke lubang Abi Dardin pah ngucak ke kuburan ya qabru atadari manil lati ji'na biha ilaik Hadihi Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan kakek tahu ya siapa bingkok saya pasang kaki setiak. Ada saya pasang bingkore orang saya paling mulja kuburan. Putra Gusti Kanjeng Nabi orang saya sangat ekani sare Kanjeng Nabi. Cek saking bahasa rubetal sing ajak la nyala kaki kuburan. Mun la nyala magila katana kaki je kening belet. Ada putra Kanjeng Nabi sani kejak saking bahasakan tuh. Kalaban izin Allah kuburan bisa jawab kalaban bahasa sepaseh sampai sehadir ni kengiding kapti ke bahasa na kuburan pah jawab ma ana mawdi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni mawdi'u man kathurat hasanatuh. Engkau kuburan je benih kenang na orang muljah benih kenang na orang tengki pangkat benih kenang na orang andi pese banyak tapi siapa abai masuk kangko mun amal bagus sebanyak selamat keng siapa abai masuk kangko mun tandi amal cuba celaka. Nek Siti Fatimah bu, apa nak boleh karo Bung Tima, apa nak boleh karo Khalil Yasin mati pah bi sampean pah kocak kuburan saya ngak ya ada saya kuburan kina orang sambung ngebek-bek kita skodium terus nyaman Khalil Yasin saya ngajak macam kakek bi kuburan dijawab apa nak boleh karo Khalil Yasin makanya kakek je masuk empir cu akapi ya ada pelek namun lah masuk ke kuburan orang ni kesibukal selamat tak selamat benih masalah angkepan itunya cang orang saya tak saya tapi aman lah. Nang kini kata pangki serse saya Kak. Pulan sini asurbanan. Saya, mun pah surbanan saya lah tak usah bejeng beli surban bae tore. Lepas bet bae ngak gedeng no. Nang kini pangki. Pulan sering tani tak pangki Kak. Mun parlo kok bagusan keti sampian nikah. Malah muni mature ni ke guleri bering ketika bade situng Habib cokoco situng Habib bak coba aki di mature ni ke keluar jing bajing na sa acara ka engki na bangki bajingan keng mun kiai bak coba aki Habib cokoco acara ke bajingan kule ngenes ati ya Allah kule cang orang ko cak ustad keng Kanjeng Nabi bak coba aki nak foto na bak coba aki kule tak bisa acara sementara bajingan bisa acara kule ngocak iman kaman mature ni kenapa na boleh titireng saya ke di sampian teti bajingan muni mature ni ka masuk swarga Kak. Cari matur ni kengas teti maleng muni matur tengah tega maleng muni matur maki maleng munding masjid tak ngico arap apa Kak takut kening belet cong maleng takut ke belet Kak maleng muni matur mun kening madrasah tak kalah kerja ben bagus engki na bangki mangkana kula yakin tetiring matur ni ketak kira tak masuk surga kapi amin mun penasaran langut ti mangkat sampean
Keng matergi pada lanceng umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon abali pole. Ketika manusia ni keampun masuk ke alam akhirat, maka pasai si bisa nolongin kaula panjenengan ketika amal kaula panjenengan tak bisa masalamat. Ketika dosa kaula panjenengan terlalu banyak. Saya pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula ban sampian setiap amoloten ngaturaki narjus syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Ya Allah, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad law kunna nartakibul muharram, sekalipun peten kaula saben are saben bekto ala kutusa tak bu ambu lakar syafaat Gusti Kanjeng Nabi ini kae peruntukake orang se ala kutu. Sepenting banyak maca selawat. Pangki budian ce orang ni ke umat Kanjeng Nabi saya paling rajin tandina dua ce pun ulama. Yang pertama min atharil wudu ghurdil muhajjalin. Lampat wudu nikah pote mencorong terak nikah pangki ce umat Nabi Muhammad. Mangkana sampean mun wudu nikah pasampurnah. Mangkana wudu ni kebi setan yen tare beda setan khusus saja ga wudu ni. Mak le wudu kula ben sampean tak sae. Apa napa sebab wudu ni keselain syarat di dalam ibadah itu nyah termasuk syarat kenal teti umat Gusti Kanjeng Nabi ya akhirat. Makanya beda setan khusus ganggu ke wudu ni kenyaman setan walhan ni kenang narok jeding. Makanya mun sampean buk tengah malam ke jeding pah beda orang tuli tanya aki kaki walhan gak ya gua. Pola tepak kematuan pah kedok ben cadeng sampean. Le kapan la tepan ni walhan je pah lo cukup sekalian ka wudu. Wah. Nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitul wudu Allah nawai lagi terus mulai dijeding nawai je kalangker bah cekak usolli fardol Allahu akbar jangan saya tenah tak saka asyhadu an la ilaha illallah Allah usolli fardol Allahu akbar jangan saya tasa boleh kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu ada aja benia takbir aja mun sampai 14 alif beni karo takbir make bae jangan tak asa jeung takbir tak asa. Mangkana cepon ulama orang ini mun di penyakit waswas situng carana al ihtiyat tarkul ihtiyat cek tengate setan saakotok yatin ni kalaben Allahu akbar tak asa colong tak asa kok jikin cek laben ben colok betal mun ben colok laben ben atikiyah asa tak asa beni urusna manusia urusna Allah sepenting kula ben sampean la apa jenggi keng biasa na sandi penyakit waswas nikah golongan kampani santri ustad pinter kiai nikah sampo waswas kan. Otak benyai ustad, pokok ngempak nih kah santri, pinter, ustad, kiai. Apa napa mimpak nih kesandi penyakit waswas, empak nih kejantari setan. Apa napa kejantari setan, seempak nih kebojeng apa ratu ke Allah. Maka nih setan diganggu le tak peratu. Mun grup dah kuliban sampian aman ka aman iki. Mun bojeng itu nadung tedungan bi setan torot karena tak kira kosok aja kok. Kapan cekeng Allahu akbar oleh telo oleh empak cang setan ada remai kok. Jaringan kuliban sampan bagi abajang pah esenareng sabareng. Mungkin apa ki? Abajang masjid pah nyaman Nabi. Lalu ben khotib jadwal solat apa baca pemari. Adep ke baba saja. Dah pah bitong labeng Mekah tung 2 3 4 tung mening belu. Sayyidina Umar ni ke abajang lambe coco dari budi ni kata ikhlas cocoan. Ni kai pangki ketika mari abajang. Kuliban sampean tak usah pah cocoan kak. Jareng ngek lebat di kepak. Ini masih tak ikharu mun abajang. Cak maki tengah ketel. Mungkin apa ki? Keng cuman makilah ibadah kuliban sampean tak pati sampurna keng mun ahli maca sholawat dek Kanjeng Nabi insyaallah bi Kanjeng Nabi tolongin amin Allahumma insyaallah kuliban sampean selamat amin Allahumma mangka apa banyak maca sholawat dan kula sering cerita iman kak diman dan kula justru di mene ketoman ijazah sareng salah situng kiai cong mun kaki troso kieu kaki benare maca sholawat saibu alhamdulillah kiai ini kesampe ada bu mun kaki lah maca sholawat saare saibu pah tak soki ong gaing kok kroma mun kok mate tang tok patok on duwe maca kula benare saibu kak cek troso kieu alhamdulillah makin kula ngakan tak melarat ceng colok tak bi mor iki ong guan ribung kula nikah tak nemen padi beras andi banyak compok keng maki beras andi banyak kula nikah padi maki andi didik lok teman luang arapa kula ngakan iman di mana to
Kelak ki laku kula ngakan Banyuates. Dari Banyuates saya narik ngalle ka Tuloko. Ki puru bak demau dip ngalle kula dak kanong kesan. Mangken kak kantok. Leku ki laku berangkat boleh deka kula ke Mekasen. Rek narik karo betal boleh leku deka. Lemah-lemah ngalle boleh ke Bun Timur. Mangkat ki laku mole lemah mangkat ki laku dapat gol 2. Mangkana Roma anak kula abit seandi ale kak iki. Teti kula maki andi beras ning didik tak wang luang. Mangkana sampean coba lenguti peseni kebenare maca selawat saya. Bu marin pah ngakan le ngalle iki. Ki laku ngakan yom pun lemah ngalle karampenang. Sing malam mah pah ngalle ka butuh mermer. Seminggu bitong berempau tang aja. Maksud na bani ko tulengan lengakan keng mun oreg ni ka ahli maca selawat odi ni kay pasampurna ka. Reng matura ni kasampurna oding apa napa? Walan ka Kanjing Nabi ni kebentaon amolotan. Mun amolotan reng matur ni kata mikir biaya dekah. Biaya maki banyak ipak keluar tak kira pikiran menuntut Kanjing Nabi. Kerja di baring Facebook, bade molotan berkatanya letek sa cirigenan ni dong. Bade berkata kapan pekol tegala buah gentang di baring. Urusan ibadah kalau tak kira pikiran, mangkana ring matur ni kata kahajat, benih keng soki, benih keng banyak pese, benih keng banyak tunya, benih keng banyak harta, keng banyak rizki ni kula ben sampian. Baru kana solawat, amin Allahumma. Orang yang sorba siki soki, roka andi pese banyak miliaran pese, uning miliaran sampian. Semiliar aja mun kebeli centul ngambang robetal reka iki. Andi pabrik, andi hotel, keng makel andi pabrik, andi hotel, andi apartemen, pesena miliaran, rizki Nabi Allah pasakoni. Pahibri penyakit si hanya komplikasi, banyak pesena, keng kok sapi nyeke. Kok embi tak bisa. Ate, lo gelem. Ibri kacang, tak ande. Kebain apa? Pesenya banyak. Mun kok sapi ben kok ajam tak bisa. Saya bisa nakaro sek jekung, cukup timpi ben tahu. Kebain apa pesenya banyak. Kalah karing lo betal, tak andi tunyak, tak andi pese. Tandi pabrik, tandi hotel, keng napa saya tak masuk ke kuliban sampian. Tatangka amorotan, pah ibli kok sape, haram karo pering ngasih tak luang ka iki. Muntolang apa dok-dok. Ibri kok ajam, pah kel kedi. Kapan mereka kel tolang ibeki ka koceng tanda bersaya gelu saya kel. Ibri isati, benih karo sati na saya kakan. Palapan pah yelab benas engka. Pering apa ni tolong depak ke dalam langsung ibak ke lumari yang kumari ekorai. Bersaya gelu. Lekas nemu ngak bungaan kuliban sampean yang kina bangki. Lekas nemu ngak bungaan makiring miskin kak, makiring tak andi. Lekas nemu bunga. Yonceng tentang kemukodaman. Entar ku pan mole ibri amplop. Depak ke rumah ada orang ibu ka aisle ibu kejak ben bunga tegay cium kak. Alhamdulillah aisle ibu arimun nyari aki tulay ibu aki oleh cahaya iko. Ning lema ibu keng bunga na luar biasa. Sampurna kuliban sampean. Odi benih keng banyak tunyak tapi keng rizki na banyak eki na bangki salah tak teman itu penyakit ring rubetal je orang Jakarta segi soki sandi saham miliaran triliunan keso penyakit dari seberang gagal ginjal penbulan kotuh cuci darah jantung kanker kronis tumor ganas kuliban sampean kama bedan di penyakit ngak kaya ada celok teman periksa aki karena otak nak otak kayak tabu kayak cetak. Ya lah tak repot sakit apa, ngelanyak gas kapiu saya bedak. Ya tak buat ruwet, menurut kisok kiro kak. Iki baka karang menjangan, tak bisa ngele ke Jakarta, tak bisa Jakarta ngele ke Singapura. Kuliban sampian, ada. Pada sara ima ada juga, le ke Malau, depak ke Malau mate. Punten tak buat ruwet yang kina bangki. Kalaban baru karena solawat. Dan kuda dimin ke ngamal lagi solawat dek. Cek sana solawat dibitan kula itunya eka untong ya akhirat syafaat di Gusti Kanjeng Nabi mangkana tan kemudian kula ban sampean umat Kanjeng Nabi min athril wudu dari lampat wudu saya sebut kalaban ghurril muhajjalin senomor 2 kalaban banyak maca solawat Gusti Kanjeng Nabi pangki bi Kanjeng Nabi amin Allahumma makanya mandi man to kak tak man luangi compok kula nase ya kayak mung kedung tak untong mungkin semalam koncengan dukale haram pah tak ngakan sekali kak pengajian saya ada pan beri ngakan ustaz ngaliah tak usah beli ngakan, tak kira ada tek, angangan lah. Ngalle ka pengajian nomor 2 langsung pidato letek dan tek ru toron kol 12. Man mada pidato bah bedengi betalam di dalam. Ustaz kuper tak kira ada Ustaz alian mana ada pengajian saya ada ni ko. Angang boleh kak. Ya neng cak gula tamu keng monate apa ya suwan kang matokang papaan jajang gula. Orang kita ngakan sekali. Ija dengan gula lapar dia pak gelem mobil beco, ngakan berkat jang TV. Kapan mereka beco tanang ipa masuk alhamdulillah tepak ke beras banyak letek kak iki.
Dan kini lak kue Roma sing akan lagi. Terus kadang akan diberi dua kali berkat ampuh tak kelero. Kita omah di Bangkalan ni gula. Dapat pengajian saya ada diberi ngakan. Alhamdulillah langsung ngakan jang gula. Mari nasa nikah ngale ke pengajian senomor 2. Dapat ke senomor 2 kita pada sapi datu ngak gula. Gula pemasuk diberi cecen diberi ngakan. Sekejap ngakan dua kali. Mari pidato gula mulai. Pah benda berkila tuan rumah norok buntek di buding ibu berkat. Dapat ke mobil kapan sabar berkat dah. Kan muka lah benga mobil. Ngatelak berkat dalam. Pah ngoca. Mari beri berkat deng. Benih mari beri berkat di pengajian saya ada jaga. Mak berdering juk tojuk pah ngoca. Mari beri anu pun mari beri. Poro boy minta rajaan saya teguh. Saya teguh sabar saya dalam kalah kak. Aja mun pah dia tok mage sehari kau jangan pak kali ke rumah apa kuno letung berkat kok jebuk. Apa benih gula benih keng ngarep berkat de benih biasa oleh berkat gula. Keng karo mun gula kan bini amit kau jangan pak kali. Pah berkat oleh ning situng gula yang gua bini boleh. Bulan di Bangkalan josom kiai bini 2. Mage gula pah nyang ku sendiri. Sampang kan tak osom tanggi. Tak osom ile ke belegi. Jadi ada yang tahu mun di sampang nikah. Cak sampang nikah kelompok takwa kan. Takok kasih tuang ki. Mun Bangkalan jeng tawakal make takok kasih tua mah buru akal ya. Pon, si pertama. Napa enggak si pertama? Hilang tulat. Cek le bro kok pengajian dina diminta cengkeracengan suara tege tak ada apa tak tahu. Sepertama sebekal nolongin i akhiratnya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Senomor 2 panah sebekal nolongi kaula panjenengan Al-Qur'an. Makana Kanjeng Nabi ada bu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maca Quran, baca Quran gak dintoh karena Quran ni kebekal nolongi kaula panjenengan. Orang mbak lamba alhamdulillah kula ben sampean nyapok ke zaman sezaman ni kalamba ngaji kapi. Engki na bangki. Ilmu langker lamba kula ben sampean saya tak ngaji. Anak kene mi tak ngaji. Elok ngaji, cak mulai dari emba ke baba ngaji kapi. Emba dengan Al-Quran. Wallazina idza falu ngaji keng lagu na lagu angklong embung dateng ngalak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bapang dateng ngalak Quran mari maurib. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Anang sibun baba pah ngaji alalar bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngajir beba ngapes buta jaberta babih buta tak jaberta ngapes humim jaberma tak jaberta tahu mata si babaan boleh pah ngalak Quran pak umur 3 tahun pah ngalak qiraati bismillahirrahmanirrahim jica bajatan winjan jeung ngajijetan winjin jeung ngapes jotan winjun jananjin kok ngaji kapi mi tak ngaji ya lambek ni kejak ring sepo nang ngaji kan. Mun ring po sepo lambek ni ngaji kapi tangki. Keng kula sering ngabala iman kaman ring lambek ni karo mun ngaji karo orang angang mun po sepo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang angang ngadidik. Nika saya matura. Mun saya jebah talempas angang gelu. Wajah kalulilaki kan tata. Keng jak coko cuma kita titip wujud lambak cika. Engki na bangki. Lambak ni kalau makin ngaji tak pati tepak makin bacaan tak pati saya titip wujud lambak ni. Napa saya baca lambak? Manti ka. Syekhuna Khalil Bangkalan bin Abdul Latif Al Bangkalani. Toman situng bektoni ke abhas ilmu ba'da asar. Ketika enga kita abu jeung pana jeung ari lah compet tak nyapo. Katina apa Syekhuna Khalil langsung ngelak papananyor sabe ka aing pahaguncing ben kancan entar ka Mekah. Ita se guncing libat pampayan nyor jema. Depak ke Mekah sudah kita adan ngaji na tak pasti terkenal Syekhuna Khalil nikah keng manti saya kedebu arapah atina loros napa saya baca cepon Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng ni kenika saya baca Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah nikah malam-malam ngambeng kak pula terus ngambeng kak macam nikah
Pah ngambek banjir sampang roh. Bagula teman ngutiaki kak dari Surabaya ke Banjarmasin nih, dapat alhamdulillah. Situng syaratnya, beli tiket, ngambang gitu. Cak mun lambe nih kak, mun mangken. Nah pas itu ibu baca mangken, cak dengan gula ban sampean tak pati manti beri malam-malam bi ya baca, depak ke rumah, kelu, kiyoti ya pola manti. Cak ke pangeran pahiyoti ya. Rek lambe ni kepunten mangkana cepun ulama idzil fatah asba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Mun tak yakin cak terus sakit tak kira bi. Paham? Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, teuleum menika lay kepong reng kafir. Kanjeng Nabi curiga eta kok buruh kepong teuleum mah. Dalem bade Sayyidina Ali, bi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali pakona sarin tempat sarin nah. Kanjeng Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar. Napa sih maus kanjeng Nabi? Kalau maus Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami ciptakan dari depan tutup, wa min khalfihim sadda dari belakang tutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Kalau keng maus ni ke kanjeng Nabi keluar dari dalam seketelak bi reng kafir karo Abu Bakar, kanjeng Nabi tak padeng. Maka dan kecepun ulama malam-malam ilang kak pelatro ilang sampean macam nikah telu arif woi pah nyari kuburan lobeng hari niki ongguan jantan pelami sampean ku leku ntar ke Mekasen kota ntar ke Sampang pah sampean gi sepeda dan sepeda blong ada sorat deh ya ada pah beda operasian beda polisi ngambek kapeto sampean cek ender lebet gelu macam Fatihah dukale guru khusus kapi Fatihah nomor telok khusus aki Allah menter elangah. Mari ini kesampean pah maci Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kepak sepeda pah serepoh. Mari serepoh sampean pah mangkat alaunan sambil misem ke polisi. Insyaallah mulai aderet. Meta manti yo. Bila sinyo on menterelang ngaruh. Ontong magi orang ngata elang dia. Beni keng bacaan nda tak manti kanjeng Nabi mau sni kelambe manti kula ben sampean meta eddi. Busina budul. Busina bud. Angkana kula ben sampean mon kanda laki ibadah tibi belum tentu bisa keng mun jelek ke pujuk insyaallah pada masuk surga. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sejam kak kurang 10 menit. Siapa sih ambu? Cek kayak ngebelejeng gue sampai subuh. Tojuk sampai subuh kuat sampai. Kuat buk tojuk sampai subuh. Tojuk cak kulian buk gula muli yang ki. Baik apa kena gantung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetireng lambe nikah. Pak mau senang nikah pot lopot keng peratu Allah. Tek ku tak usah reng lambe. Mangkin boy keng mun rekare nak orang lambe adik kirane ke pakun tak tepak. Keng cek kelero aki tinggal cek liku limantian kasa. Makanya sepase pakala ka pangeran. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Kini ngaki bamba. Banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lober siapa kotaknya abang nakin pele telur ada kaki artinya orang ni kamun atina berseni kasih maksud hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ni kata ningali beuteuh kaula panjenengan tapi saya teh ngali atina kaula ben panjenengan. Nggih. Kula sering ngabalai man kaman buk, mangkana mun troteti orang ahli maca Al-Qur'an, cara gampang. Qur'an ni kecek jauh dari kula ben sampean. Orang terkadang tak baca Qur'an ni kepulan jauh. Mangkana mun mari abajang
Sampian sekasokan ngaji, sampian mun sajada yampar elangker, sampian puk mun sajada yampar kamar, jiting sajada ni keberi katok ni beri Quran. Mun maria bejeng ce endre ce ke kelum tak telah muka Quran nah. Pala sangka ngaji banyak, si penting istiqomah. Korban maria bejeng buka, maka ngaji kan didik tak napa. Nek saya maksud kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sekus-sekus kelakuan ni saya bisa ikelak kurus terusan meskipun kan sakoni. Mari pejang duhur buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sadaqallahul azim. Ngaji yang meni boleh bahilok kelak. Ongkuan dekat. Deki mari asar buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sadaqallahul azim. Insyaallah kompo ya beluk hatam toh ada juga. Keng ni kelangkong saya etempeng selok ngaji sama sekali. Paham iki? Pon, ni kese nomor 2. Yang pertama saya bekal selamat. Gusti Kanjeng na. Nomor 2 Al-Qur. Nomor 3 pasar saya bekal nolongi kaula panjenengan. Lah nih, pujuk serem nih. Nih saya maksud kalaban ulama, orang soleh ni kebingkengan bisa nyafaat dan bisa ngiba orang lain. Pujuk serem mangken seh sampian kek nyelekek kak kantok biaya banyak pakun ikalakoh lesok benih keng tak sompek benih keng tak ruwak keng pakun ikalakoh keng demi ngarep pertolongan pujuk ya khairat. Mun Kanjeng Nabi tak mangki ke kula ben sampean karena terlalu jarang maca selawat. Mun Al-Qur'an tak nolongi kula ben sampean pelan tak teman maca Al-Qur'an. Manter pujuk serem nikah bisa nolongi kula ben sampean ekibah dek ke swarga Allah. Allahumma. Makanya orang soleh pujuk serem ni ketika masuk aswar kemudian isat tabi malaikat pujuk pola beda nak foto na saiki baengki pola beda tatangkeun saya bakta angki cai pun pujuk banyak nak foto kula debuna malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maki pada ben bitungan bintang langit ki bamun sampean kesokan keluar boleh pujuk ni bae ko bae kapi orang ro batal maju norok kapi norok pah norok kula ben sampean Allahumma salamat kapi benih marka amal tibi keng ngampong kah amal pujuk ni kesai maksud debuna Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kortorok lalam panah torok lakonah ya torok kelaban iman maka bekal ipangampong ka kencerna ben ke swargana pujuk ben kenceran swargana pujuk ni kata jen korang makiring sarobetal ngampong kapi manter pada selamat amin Allahumma manter pada bisa ngampung kapi Allahumma ben manter kaula ajunan iki babi puju amin Allahumma. Makanya ben tahun ketika beda aki meskipun tak kutu pengajian raja ketika ditok sanak potuan 30 orang yuk mukaddaman yuk keng mak leba disampungan ke puju amin Allahumma. Sekaligus atua aki orang-orang sebeda ilmu kufuran polami beda kufuran selain mak leba norok celep keng makin orang bah beda ngocak ibengkalan ni katahlil ban yasin kena maki ka kufuran tak ada pak ibu ibengkalan sebeda ngocak ni kak. Kula cerita pengajian di man-kaman, kula tu mani telpon ring Malaysia. Tan, kula ki burungi saya pulsa, depak dekuaki. Buka HP asa seketebu. Pulsa dari Malaysia, kamu tu udah depak seketebu. Mun pulsa saus depak pah Fatihah ke kuburan tak depak, masa malaikat kalah kat pulsanya. Iki na bangki. Pulsa ni ke depak, Gus Dur lambat teman tanya, ya Gus, orang ngerem Yasin, ngerem tahlil, ngerem pamausan dek kuburan depak na panten. Depak jang Gus Dur. Bang kica ada Pak Gus. Kica dengan kok mun ngirim Yasin lok temani pebelih dia iku. Tak usah ruwet ki, tak usah nyari ayat, tak usah nyari dalil lah. Eka bayi. Lah cukup eka bayi dalil ke kula ben sampean. Pala beda cak ngocak ku leku. Masa ada Pak. Ya pala tak baca aja malah mate kok sen halil lagi dah kok. Pala ku leku kirim Yasin tak ada Pak mutul boleh keng mun depak cak aku liun. Punten depak kapi. Mantir bi Allah. Selain adua aki orang-orang sesete bangga sepo kaula ajunan malembang kini keselain kula ben sampean nyelekek ke puju bangga sepo na panjenengan niki mangkene sepo ratu sana. Dibuna Kanjeng Nabi tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid sampean pegele mausan seteja tahlil seteja pamausan Al-Qur'an
maka selain ekir maki dak kepujuk dak keseteja almarhumin almarhumat abadi karing sepo kaula panjenengan bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ilih kala bentan pangurangi kencerna sampean tibi kepujuk tetilan celian selamat ngangkat derajat dak kebenga sepo sepora tusana sampean andi kenceren tibi sebagai tabungan mentir sereng Allah bentahun ipa bisa bentahun ipa sempatah untuk ala bagus ketika dintoh sehingga kaula ajunan ya ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala mun beni bi kanjing Nabi ekibah mentir ekib Al-Quran mun beni ekib Al-Quran mentir ekibah bi pujuk serem Allahumma amin ben seteja hadir senyumbang kota besi tak nyumbang keng hadir karena sampean makin tak nyumbang kor hadir ni kepada ben senyumbang karena makin gula dari Bangkalan datang kak kantor keng mun sampean tak datang pah gula ceramah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beres kok jadi sampean ni termasuk nyumbang raja makin sampean sehadir makin biar lebih ketimangkin musim cenucunan sepaling nyaman mun kol 10 kol 11 bening ngaji apa ya tampeng keng demi mentingaki acara sampean hadir lakoh leso tak ikrena mantir Allah peteka hajat mantir Allah pelanceng umur sebarokah mantir Allah ki pada ke Mekah Madinah mari majer kak beni urusan majer urusan teka hajat kak nggih banyak orang soki kita ada pak ke Mekah banyak orang miskin tak le mulai di Mekah ilakan Roma ni Mekah ki. Artinya nakor teka hajat makita andi pesai insyaallah pada pak. Kalaban baru kana pujuk serem ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni kapah itu bentuk iki. Iki sejam langkung suara la tade ka iki la perang. Ya kemun pas sampai terus sakit deki aku bi beria dak monyen iki. Mun pas aku bi beria monyen tanda ya kayak ngesen apa ke belang ki. Ikatori pah tutup puki. Asline compolok teman nutupan tukang buka ngedok gula. Pengajian roka tukang buka Fatihah. Dengan toj epon pokon nutup tori pah tutup alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-shar wa ahli ad-dair innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح بجوء سيرم وإلى جميع أصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبراء لهم من النيران وفكاكا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. Lain kabupaten, lain tradisi, tentunya lain bahasa. Nyun sekolah takut beda hal-hal setak pada, setak saya, yang kolang, yang kekeleroh, otabah hal tak setak berjuga. Yang kak, buk sekolah aki, mentertapang yang lain kesempatan dalam keadaan sehat dan keging gitu. Ipun Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.